Good morning. Ay, good morning. Kala ko naman kung anong ginagawa niyo, Mami. Morning, Daddy. Good morning, Daddy. Good morning, Daddy. Nag-aalmusal kami. My mommy. Almusal kami. O, sabi mo na kay Daddy ano inaalmusal ni Kuya. Pagpagan mo yung pagkain. Putot ko cinta, dalawang Milo. Akin Milo. Marlo. Bakit wala kang puto, Angela? Kutsinta. Awan ko ba dyan? Hindi ko alam. Takaw. Diba Milo? Oh. Diba? Tikman mo. Dali na, Angela, tutulo. Ano gusto mo, cereals? Pakuha kang cereals. Gusto mo tinapay na may... Gusto mo tinapay na may butter? Ha? Spanish bread. Hatter daw, hatter. Uy, pabay lang ako, pabay lang ako. Jello. Jello, jello. Ay, panis Jello. bed. Pwede, bawal yung kainin. Jello. Panis bread. Panis ka. Lang. Ano? May muta ako. Ah, May muta ako. wala. Ikaw meron. Apol, okay na hindi dito. Apol, oh. Teka, nagbibideo. Ano po? Angelo! Hindi, yung kinakain mo eh. AJ, yung kinakain mo may langaw na. Patricia! Dilo, dilo. Oh, mag-hi naman kayo kay Daddy, I oh. got come to make me more than I know. Angelo, mag-hi kayo kay Daddy, oh. Papadala natin yung video mamaya, oh.